ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ RBL TV ኢንተርቴይንመንት ከመይ ኣለኹም ንሎምን በኣር ኣገዳሲ ዝበልክዎ ዜናታት ናይ ጀርመን ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ጽሙቕ ኣቢለ ወይ ድማ እንዳንበብኩ ቀሲለ ብጀርመን ከምኡውን ድማ ብትግርኛ እንዳገለጽኩ ከንብበልኩም ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ክሳብ መውዳእታት ካቶልኒ ብኽብሪ ዕድም ዝኾነ ሻሂ ወይ ድማ ቡን እንዳሰተኹም ክትካቶልን ድማ ብኽብሪ ይዕድመኩም ስለዚ ናብቲ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከብለኩም በመጀመርታ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ስክሪን ክገብረልኩም እቲ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ መተን ክትኣምኑ ማለት እዩ das sind die Corona Regeln für den Herbst ለናሎ ማለት እዩ ነቲ ንቀውዕ ዝኸውን ሕግታት ኮሮና ወፂኩም ዘሎ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ für ungeimpfte wird der Alltag komplizierter ለናሎ ማለት እዩ ነቶም ክታበት ዘይወሰዱ ሰባትሲ ኩሉ ግዜ ኮምፕሌክስ እንደሆነ ይዝመጽ ዘሎ ታይ ማለት እዚ ጸኒሐ ክገልጾ ማለት እዩ Künftig gilt die 3G ወይ ድማ Regel andere müssen dann draußen bleiben mit diesen Regeln wollen Bund und Länder die Impfquote erhöhen die Beschluss im Überblick ለናሎ ማለት እዩ ስለዚ በሓጺሩ ነቶም ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ሓድሽቲ ሕግታት ወጽኦም ዘሎ 3G Regel ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ሓቢርና ክንርኢና Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder haben sich auf einen weiteren Fahrplan im Kampf gegen die Corona-Pandemie verständigt ለናሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓቢሮም ሓደ ጸብጻብ ወጽኦም ከም ዘለው ነቲ ናይ ኮሮና ነገራት እንዳኸበደ ኸይድ ዘሎ ሕጂ ይምለሳሉ ብፍላይ እዚ ኮሮና ቫሪያንት ዝበሃል ደልታ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምክልኻል ድማ ዳግማይ መታን ከይ ድሰት ወይ ድማ ዳግማይ መታን ከይ ክሰት እቲ መከላኸሊ ዝበሃል ኢንፉን አንጎቦት እንዳ ወሓደ ኸይዳሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ኩልና ክሳይ ክንገብር ከም ዘለና ክታበት ክንወስድ ከም ዘለና ይምዕድሎ ማለት እዩ ንኣብነት was wird aus den gratis test ለናሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተቐዳሚት ወሳኒት ሕግ ናይ ኮሮና ማለት እዩ Ungeimpfte müssen Corona-Test ab dem 11. Oktober in der Regel selbst bezahlen. ካብ 11 ኦክቶበር ኣቢሉ ማለት እዩ ካብ 11 ኦክቶበር ዝኾነ ሰብ ብፍላይ እቶም ክታበት ዝወሰዱ ቴስት ክገብሩ ንሕደልዮም ብገንዘቦም ክኸፍሉ ከም ዘለዎም ጸብጻብ ወፂሎ ስለዚ ሎሚ እዩ ዝጸደቕ ዘሎ ሕጊ ማለት እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት መንእሰያት ክታበት ክወስዱ ዝደልዩ ኣለዉ ክታበት ቶም ክወስዱ ዝደልዩ ድማ ወሲዶም ኣለዉ ከምኡ እውን ክታበት ክወስዱ ዝደልዩ ዲሞንስትራሲዮን ዝገብሩ ኣብ ደገ ብብዝሒ ይረኣዮም እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ነዚኦም ንምርካብ እዩ እዚ ኩሉ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ሚልዮናት ጀርመን ከፊላ ንክታበት ማለት እዩ ንክታበትን ንቴስት አንጎቦት ማለት እዩ ዝኾነ ቴስት ኮሮና ክትገብር ከለኻ ካብ ሕጂ ነው ግን ብገንዘብካ ክኸውን ከም ዝኽእል ንህለኩም ወፂ ማለት እዩ ንኣብነት für Personen die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt soll es aber weiterhin kostenlos Antigen-Schnelltests geben. Diese gilt insbesondere für Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ማለት እዩ በሓፂሩ እንታይ ይዝሉና ዘሎ ንኣብነት ክታበት ክትወስድ እንድሕር ዘይክኢልካ እቲ ጸገም እንታይ እዩ መጀመርታ እዚ ክፍለጥ ከኣል ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ክታበት ክወስድ ዘይትኽእል ሓንቲ ጥንስ ንሕር ኮይና ምክንያት ኣለዋ ትሕቲ 18 ዓመት ንሕር ኮይኑ ምክንያት ኣለዎ እዚ ሩድ እዩ ወይ ድማ እንድሕር ናይ ጥዕና ጸገም ተለካ ኮይኑ ድማ ምክንያት ኣለካ እንድሕር ጥዑይ ሰብ ክንካ ከም ዝኸማይ ማለት እዩ ክታበት ክትወስድ ከም ዘለካ እዮም ዝሕብር ዘለዉ ክታበት እንድሕር ዘይወሲድካ ድማ ዝኾነ ቴስት ዝገብር ከለኻ በገንዘብ ክትከፍልኻ ማለት እዩ so diese gilt insbesondere okay Bund und Länder begründen das aus für Gratis-Tests damit, dass mittlerweile allen Bürgerinnen und Bürgern an ein Impfangebot gemacht werden können. ኩሉ እቲ ንኣብነት ናይ ዘኸተማ ብምሉኡ እቲ ሰብሲ ክታበት ክወስድ ከም ዘለዎ ወይ አንጎቦት ከም ዘለዎ ኩልና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ሕጂ እውን ዕድመ ይቀርበና ኣሎ ኩላትና ክንክተብ ማለት እዩ
እቶም ጥዕና ዘለና ማለት እዩ Der Bund finanziert seit März mindestens einen Schnelltest pro Woche für alle Bürger. Das kostet mehr als 3 Milliarden Euro. بتعم زجرمي نزي شنيل تيست زبحال PCR لنا كم هو 24 ساعات تيست لنا نزي كله اتمنجس جرمن كساب 3 ملياردن يورو ገንዘብ ባጀት ሰልዑ ማለት እዩ ስለዚህ ተጸገም እንታዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጂ እውን ስጋት ኣሎ እዚ ኮሮና ዳግማይ ወይ ድማ ካልኣይ ግዜ ሙሻብ ከይጋጥም ማለት እዩ ከምቲ መንግስቲ ጀርመን ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እውን ዳግማይ እንድሕር ሙሻብ አጋጢሙ ኣይንኽእለን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ባጀት ክሳብ ሕጂ ክሳብ 3 ሚሊያርድ ዝኸውን ዩሮ ናይ ቴስት ዝኣምሰለ ባጀት ሰሊዖም እቲ ህዝቢ ድማ ክሕግዝ ከም ዘለዎ እዮም ዝሕብር ዘለዉ ኩሉ ግዜ እንድሕር መንግስቲ ጥራይ ዝኸፈልካ ኮይኑ ጽባሕ ንጎ ጸገም ክጋጥም ከሎ እቲ ሃገር ክትዓኑ ትኽእል እያ ስለዚ ብሓጺሩ ክሳብ ሕጂ እቲ መንግስቲ ክስልዕ ጸኒሑ ንቴስት ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ሕጂ ነው ግን ሰብ ባዕሉ ክኸፍል ከም ዘለዎ እዮም ዛረብ ዘለዉ ብዝተኻለ መጠን ግን ኩሉ ሰብ ክታበት ክወስድ ከም ዘለዎ ይሕብር ኣለዉ ይምዕድ ኣለዉ ኦኬ ሶ ኣምታይ በፂሕና ኣለና ኦኬ Künftig soll ein angemessener Preis selbst zu zahlen sein, hatte die Regierung zuvor bereits erklärt. Zur Orientierung für Testanbieter wurde die Vergütung zum 1. Juli auf 11 Euro. 11,50 Euro ማለት እዩ for 6 kosten ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዩሊ ቢሉ ዘጋጠመ ማለት እዩ ክሳብ 11.5 ሳንቲምን ነቲ ቴስት ኣምቢተር ክትከፍሎ እዚ ሕጂ ኣብ ዩሊ ኣቢሉ ከምኡ እቲ ሓበሬታ ወፂሉ ማለት እዩ ኦኬ እተን ኣገደስቲ ሓበሬታ ዘለዋ ኣሕፅራ ቢል ክገልፀን ማለት እዩ was ist die drei Regeln die 3G Regeln ማለት እዩ in bestimmten Innenräumen gilt spätestens ab dem 23 Test ናይ ኮሮና ክቅርቡ ከም ዘለዎም ተሓቢሩሎ so ከይኑ ሓልኩም መታን wo gilt die Testpflicht እንድሕሪ ኢሉምና ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ሕክምና ኣሎ ቴስት ፊሊሽ ማለት እዩ ኣብ ፍሊግሃይም ኣለና ኣልትሃይም ኣለና ኢንን ጋስትሮኖሚ ኣለና ኣብ ፊትነስ ስቱዲዮ ፍሪዘር ኣለና እዚ ባይ ብሄርቦንግን ዝበሃል ከምዚ ንኣብነት ንኣሽቱ ህፃናት ተኣኪቦም ወይ ድማ መንእሰያት ከምዚ ኣብ ደገ ተኣኪቦም ዝኾነ እንድሕር ክዘናግዑ ደልዮም ዝተፋልየ ማለት እዩ ንሳቶም ታክገብርሎ ዞል ein Test bei Einreise und dann zweimal pro Woche Pflicht sein بزي قدس كلتا جيزة كسا تيست خلو كالو زي حجي حدش حقي مالتيو اوكي كم توسخي دي لندا كونن دي 3G Regeln bei stabil niedrigen Infektionsgeschehen aussetzen زدما بحسر زبالة 35 incidents كوالو كاب حانت ختما 100 شحت او ماطوني حانت ختما 35 incidents كسابو مالتيو زي حق زي كاون حاليفو دما እቲ ሕጊ ክተርኢ ኩብራት ዓዘብቲ ኦኬ ስለዚ ከም ተወሳኺ ብዛዕባት ናይ ጊኤምፍሰ እቲ ሓበሬታ ንጹር ዝመስል እቲ ማስከን ፍሊሽ ድማ ንጹር እዩ ማስከን ክህሉ ኣለዎ ናይ ግድን ብዛዕባቶም ተምሃሮ ድማ ኣብ ትምህርቶም ቴስት ክገብሩ ከም ዘለዎም ድማ ተሓቢሩሎ ሬግል ሜሲክ ማለት እዩ ሶ ዝተፈለየ ሓሳብ ተሎ ኮይኑ ሓደሽቲ ሕግታት ተሎ ድማ كزرقحالكم ايه ماسكن فليش دما بصريت تحليو وي دما اداونا بملكه صريت كحلنا علنا مالتي كنحلوا علنا اتي FFP تسفاي دما بغوب كنحس كم زلنا تحبيرلو سو قال استرفه زلو اي مسلنن كبرات عزبتي بحصيرو بزعباتي ناي فيرشافت خا قطبا جرمن مالتيو بزح باجت سولي اميوم ناي كورونا كادن كامبانتات ببزح حاجزم يوم اندحر كمزي له قصيلو ማለት እንድሕር እቲ ሙሻብ አጋጢሙ ኣይንኽእለና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ህዝቡ ክሕግዝ ከም ዘለዎ ኣውጆም ኣለዉ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቶም ምሁራት ይገልጽሉ 10 ግዜ ክታበት እንተወሰድና ጽቡቕ እዩ ኣነ ንባዕለይ ክወስድ ይሕጂ ኣብዚ ለቂና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን እቲ ክታበት ብዙሓት መንእስያት ወሲዶም ስለ ዘለዉ ምሁራት ደጋተር ደቀ ኤርትራውያን ወላ ወሲዶም ኣለዉ ስለዚ ተወሰድና ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ነቲ ውሕስነት ንስድራናን ንከባቢናን ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብሕማቕ ኣይትወሰድዎ ስለምንታይ እስተረጋገፀ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንብል
كتابت سي ناي شيطان نيو شديشن زبل أرسي قدم سي موبايل كتمز كلها كاي تنكفوا زيا شديشن تباهل نيرو منياتو كابزين إيرترا خدول كلها ويدما كابزين أكل أهجر خدول كلها بفونك زي ما حالف أوكي سلازي زسي شيطان زي ما حالف سولمبر انتهي نتباهله بزح سجامات مصنيرو مجمر تقدم مالتيو حجي دما زنا كتابت كأ متأثر له زبالة رأستي ببزحي مزيو سلازي كم زرداني كم زمهرات زقول سوا إزي كورونا بسنا خنبريو أملاخ دعاء بعلو محرتي أورد النمبر بسنا خنبريو بزي كتابة دما أبتحت أملاخ حكايم أبتحت أملاخ كل جيزة تهم أنا أبتحت أملاخ انتهي قبلنا أملاخ كل جيزة بعلي كنا مكسايز قبلك بسبب جيريو زاد إحنا كسلازي زوم حكايمنا صلتنا قبل لما لنا إحنا أون بتناتهم ما قد تخلنا ونصبوي سلام انتهي أبتحت أملاخ نساتهم يوم أبز المدري نسب زحوي مالتيو سلازنا يلوم مدب نزي أتمثل استفالي زخونة زين أنتو اللي دما كزرق حالكم يه thank you كسب بخالي مدب الرخب سلام وسناي تشاو